tebe devojčine. Daleko. Čakaj si malo po to. Pepinac? Pepinac? A je li to tudi? Da. Po pravilu. Pa, no tako je, dec. Tako je, dec. Mi dojdemo kod za njom. Njema se ne slažio. Pobedu. A? Pobedu, kego vika, te što pobedivać za VMRO Viktora kega zaposli. Vika mi za Mikita planirajte, nemoj Mikita da gostajte. Vika ki je za 4 godine vika kega zaposli, vika mi za Mikita da zboriš, nemoj Mikita da gostajte. I pa idi, pa trči. Те то да иду надоле да виду, свири теги, чуеш ли ги? Не Маријане, откуда ги чуи, да свири или не ли свири? Она, скача се вика доле, овој па иде по мене, немој дете да изгубиш, рекна. Куде ќе иде, по тебе ќе иде, по кога ќе иде? И цък, и еми ќе одмah, не може да откинеш да го дојде така. На како малко. Аз съм ти и на тебе на Кико млеко ти е платен. Па добро. Да бе, цигаре. Зажалела се Еми за цигаре, че си извести телевизор до дахте, утре, дърсне да. Ивче, толку ти ручка стои. Я не ручам. Ладно ли е? Я точно. Не, па столите. Да. Не, Андре. Тут не бъде стал. Нищо, да не седи, че предела по работа, и мине дело, поздравуе. Хвала ти още здраво. Хвала там да силата. Он ga nema, mi kada njemo nema ga, ni ona nema kaj. Otiše je valjda vika po ribe. Ne, on ne sedi. Slikate se šta to? On na odmor pije, sad je on doma odmor pije, ide tam po ribe. Drugari, provore. I tako je. Dobro,